ورفعنا لك ذکرک مالک کائنات فرماتا کہ محبوب صاحب تیرے ذکر کو تیرے واسطے بلند کیتا. سبحان اللہ. پہلے میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ اسا سنی او قوم ہے وہ ہے صرف امام حسین کا ذکر آیا صرف امام حسین کا ذکر نہیں کرنا بلکہ اس نے نانا جان کا بھی ذکر کرنا ہے. جس کے کندھیاں جتے امام حسین کھیلتے رہے اس کا بھی ذکر کرنا ہے. جس کے کندھیاں جتے امام حسین کھیلتے رہے اس نانے کا ذکر بھی کرنا ہے. جس کے زلفہ مبارک نو لگام جو طور پہ امام حسین نے پکڑیا میرے نبی سواری پڑے اس نانے کا ذکر بھی کرنا ہے. اس نانے کے ذکر کے حوالے نال قرآن پاک کے اندر رب فرماتا ہے ربنا لگا ذکر اے محبوب اسا تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کیتا تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کیتا. مالک کائنات نے اپنے محبوب کے ذکر نو محبوب واسطے بلند کیتا. پھر اس محبوب کا نواسا جو اس محبوب کے کندھیاں تے کھیلتا رہیا اس محبوب کا نواسا جڑا کندھیاں تے سوار ہویا اس محبوب کا نواسا جڑا سجدے ساڈے نبی دی پشت سوار امام حسین پشت سوار ہوئے میرے نبی نے سجدے دی تصویر بڑھا دیتا. علماء لکھتے ہیں 72 ویری میرے نبی نے تصویر پڑھی. پھر بعد وچ امام حسین نے فرمایا جس ٹائم گھر گئے نا تو ماں نو جا کے دسیا. پھر ماں جس ٹائم غصے ہوئی امام حسین فرمانے امی جان آج نانا نے میری خاطر نماز کے اندر 72 تصویر پڑھی ہے. کل وہ دن خوشی میں نانا دی خاطر 72 ٹنگ ادا کرسا اسے نانا دی خاطر کربلا کا زمین تے 72 ڈالر لے گئے اس نانے نے دین وجہ سا. پھر وہ ٹائم آیا وقت آیا امام حسین نے اپنے نانا دا روزہ چھوڑ کے کربلا کی طرف آئے. علامہ صاحب پہلے استاد محترم فرما رہے ہیں کاری عبداللہ صاحب اگر کوئی حاجی حج واسطے جانا ہے عمرے واسطے جانا ہے 15 دن گزارتا ہے 15 دن گزارتا ہے 20 دن گزارتا ہے پھر دل لے کر جس ٹائم واپس آ جاتا ہے. ذرا سوچو امام حسین واسطے کیا جانا کہ دل حسین آپ تو دل روتے کیا گزر رہی اسی اس ٹائم نانا دا روزہ چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں کربلا. لیکن جانتے ہیں کربلا جانا ہے پھر واپس نہیں آنا. نانے نے روزے دے آخری حاضری کی دل دے دماغ کے اندر آخری حاضری ہے دوبارہ واپس نہیں آنا. حاضری دے کے کربلا گئے اپنے نانا دا روزہ چھوڑ کے ساری زندگی گزاری نانے دا روزہ چھوڑ کے کربلا گئے اس واسطے گئے. ذرا جاگو بھی صحیح میرے امام حسین کس واسطے گئے نانے دے دین واسطے گئے. امام حسین اپنے اولاداں نوں نال رہیا چاچیاں نوں نال رہیا بھانجیاں بھتیجیاں نوں نال رہیا کربلا گئے کس واسطے گئے نانے دے دین واسطے. کس واسطے گئے نانے دے دین واسطے. نانے دے دین تو اوکھا لیکن اج اساں اگر ساڈے دین کو سپورٹ نہیں جاندے. امام حسین گئے سارا کنبا کو بھا کے آئے کنبا لے کے گئے کربلا کس واسطے نانے دے دین واسطے. جس کا اسا کلمہ پڑھے اس نبی دے دین واسطے. لیکن آج اس نانے دے اس نبی دے دین کو اگر اوکھا بھی آ جائے اسا ضروری واسطے تیار نہیں. تواڈے سامنے قرآن پاک کی حکم ہو رہی صحابہ کے خلاف ٹھوکریں کے ایسے ظالم جتے کوئی قرآن پاک کی حکم نہیں کر رہے کوئی سارے نبی کے بارے ٹھوک رہے معاذ اللہ نبی کچھ نہیں جانتے نبی نور غیب کا علم نہیں ہے. کچھ ایسے سبحانہ بھی ہیں منو تصا جانا کہ سارے نبی غیب کا علم جانتے سارے نبی جنہوں نے فرمایا کہ میں علم کا دروازہ مولا علم جنہوں نے صاحب ساتھ کل پنال میں جا کے اپنا سارے کٹایا. میں دسنا چاہتا ایک پینٹو ہے نبی دی بارگاہ دی ملاقات واسطے المختصر ملاقات کی تھی اونٹ سے آئے میرے نبی نے اونٹ پسند آ گیا. میرے نبی نے پینڈو نے آکھیا اونٹ پسند آ گیا ہے میں نے اونٹ دے دے. پینڈو نے اونٹ دے دیتا. آپ نے آکھیا میرے نبی نے آکھیا بے اس کا ہدیہ کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے. آکھنے لگے حضور جو دے دے سو جو قیمت طے پائی. میرے نبی نے فرمایا میرے کو اس کی قیمت تو نہیں ہے لیکن کل وہاں قیمت لے جاؤ. آپ واپس آئے مولا علی بار دروازے دے بیٹھے. مولا علی نے پوچھا پینڈو لگتا ہے اونٹ دے کے آئے
लगता है ऊंट दे के आ गए नबी नू पैसे ले सौदा होया रकम ले नहीं ले क्यों नहीं ले फरमाया हुजूर ने कल नु आके ले जावी मौला अली ने फरमाया अगर कल नबी तेन इत्थे ना मिले आप किते गए हुए फिर किते को लैसो जा नबी दी बारगाह दे विच जाके पूछ के आ ऐ नबी अगर कल तुसा मौजूद ना होए तो मैं पैसे किते को लैसा पिंड वापस गया जाके पूछा अर्ज की थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कल तुसा मौजूद ना मैं पैसे किते को लैसा मैं मेरा अबू बकर बैठा वापस आ गए मौला अली बैठे मौला अली ने वापस भेजा भी कल अबू बकर भी ना होए किते को लैसो गए अर्ज की थी मेरे नबी ने फरमाया अगर अबू बकर ना होवे फिर उमर को बुला दो सुभान अल्लाह वापस आए मौला अली ने मुलाकात हुई पूछा फरमाया मेरे नबी ने फरमाया भी मौला अगर अबू बकर ना होवे उस्मान है फरूकुल आलमी फिर मेरे मौला ने वापस भेजा मौला अली ने वापस गए जिस टाइम आप वापस गए जिस टाइम फिर जाके अर्ज की या रसूलल्लाह अगर उमर ना हो तो क्या करूं मेरे नबी ने फरमाया उस्मान करूं वापस आए मौला अली ने फिर वापस भेजा पूछा अगर उस्मान ना हो तो क्या करूं मेरे नबी ने तवज्जो दे सुभान अल्लाह तवज्जो साहब दे मैं नबी का इल्म बयान कर रहा क्या आप गैब इल्म जानते हैं या नहीं जिस आए ना तो फिर बाद में मेरे नबी ने फरमाया अगर उस्मान भी ना होवे जेड़ा तेन वापस भेजेगा तो बुलाया सुभान अल्लाह नबी मौला अली मेरे नबी ने दास्ता एक तरतीब दास्ती चार इशारा ने तरतीब दास्ती मेरे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने दास्ता अगर ए ना होवे तो फिर जेड़ा तेन भेज गया ए तो ले लो आखिरी गल करके इजाजत चाहसा इमाम हुसैन करबला दे विच किस वजह तो आए इमाम हुसैन नाने दे दीन बचावन वास्ते आए सैयद हन नबी दे नवासे हन नाने दे दीन दी खातिर घर छोड़ के अपना शहर छोड़ के करबला दे ढेरे लाए उसमें करबला दे ढेरे लाए ना फिर बाद विच आपने नाने दे दीन दे साथ दे वास्ते 72 तन जेना के नाने दी खिदमत में जाना दिता आपने फिर आप आए नाने दे दीन वास्ते नाने दा दिल बच गया अगर आज कोई आखदा पूर्ण मोदी बड़ा सब असा हुसैन नहीं है मैं उन्होंने आखना चाहना इमाम हुसैन करबला क्यों गए नाने दे दीन वास्ते तुसा क्यों बैठे हो जिन्हें विच नाने दे दीन वास्ते इमाम हुसैन गए अगर तुसा हुसैनी हो हुसैन की सीरत बना के हाथ बाहर निकलो ना उस नबी के दीन वास्ते क्यों मुझे ना छुपे हो बाहर निकलो अगर हुसैनी हो हुसैनी किरदार अपनाओ नहीं बस नहीं ऐसा हुसैनी है तो हुसैनी है ज़बान तो हुसैनी हुसैनी बाकी पेट वास्ते सारा कुछ हुसैन का किरदार अदा कर दे प्यार निकलना दीन की सरबुलंदी वास्ते बड़ा दिल दुखदा है साडे सीने के अंदर कुरान मौजूद है नबी की मोहब्बत मौजूद है असहाब किराम की चार यारां की मोहब्बत मौजूद है अगर कोई कुत्ता भौंकदा है साडे दिलां नूं तकलीफ पहुंचदी है सुभान अल्लाह कोई कुरान चलांदा साडे सीने चलदे कुरान की बेरुमती करदा साडे सीने नूं तकलीफ पहुंचदी है लेकिन मुसलमान का तुहाडे सीने अंदर कुरान नहीं तुहाडे नाल सवाल कर तुहाडे अंदर ईमान नहीं उस नाने की मोहब्बत तुहाडे दिल के अंदर नहीं जे अगर है सब कुछ छोड़ो आज दीन के का वक्त है सारे यजीद साडी गर्दनां ते सवार हो चुके बड़े हुक्मरान जिसी तो दावा करते हुए आगे में रियासत मदीना बनासी रियासत मदीना ही हो जिस टाइम प्रोग्राम होया तिलावत की थी इया का नाबुदु इया का नस्ताईन के बाद कुछ लड़के ने चाहिए क्या इया का नाबुदु इया का नस्ताईन नहीं मानिए पहले तिलावत कर लो हम मालिक खान के रास्ते पे चला वहां से लड़कियां नचावणियां क्या गुनाहे आखिर क्या रास्ते मदीना है सच्चे जुटे दो काले मामा तेरी करो सलाम करो वो काने खड़िया पापा मांगो दे स्वाब से काने खड़िया
حدیث تے پڑھنے آندے پے ملک دی زبان تے بولنی آندی او کیا اس دے ماما اس دے بیٹیاں اس دے دیاں بہناں جتنیاں نا جڑی اسلامی یونیورسٹی وچ پڑھدے ہیں انہاں دی عزت نالام ہوئے کیا تیری بہن بیٹی نہیں ہے اگر تیری بہن بیٹی تے کوئی نظر اٹھاوے عزت تے حملہ کرے پھر تیری غیرت مر جاتی کیا اگر غیرت موجود ہے حکمرانہ دے اندر اسلامی یونیورسٹی کے کیس نو وہ تے تکمیل تک پہنچاون انہاں اگر تارا نو سزا دیون انہاں نو سزا دیون آخری گل کرتے ہوئے میں کلام صاحب دے حوالے کرسا سانو لوگوں نے جاگنا چاہیے دین واسطے قسم خدا دے سا سو چکے ہیں قسم خدا دے سو چکے ہیں امام حسین کربلا گئے سر کٹائے امام حسین کربلا کیا کرتے رہ گئے قرآن کی تلاوت حسین اساچے حسینی نے قرآن کی تلاوت کی تھی کدی نہیں کی تھی امام حسین کربلا میں نماز قضا کی تھی نہیں نماز پڑھیاں اساگنا سا حسینی کدی سچے دی نماز مسجد نہیں ہے دو بندے ہوندن مسجد اندر صبح جائیں امام حسین کربلا گئے بیبیاں دے پردے قیام گئے اسا اپنی زمین پر دکھائے اسا اپنی بیٹی دے سر جو کپڑا دیتا اسا اپنی بہن دے سر جو کپڑا دیتا اسا بڑے سیانے گھر کے اندر گیٹ ہے اس سائڈ کے دروازے دے کپڑا موجود ہے ٹیبل پہ کپڑا موجود ہے کھڑکی ہے کپڑا موجود ہے گڈی کھڑی کی تو کپڑا موجود ہے موبائل ہے اس کور موجود ہے اس سے بات سے سارا کچھ موجود ہے یہ بینک سے بات سے صرف کپڑا ہے یہ بینک کی سیفٹی واسطے صرف کپڑا ہے نہیں ہے اگر حسینی ہو حسینی کردار نبھاؤ آخری شیر پڑھ کے میں علامہ صاحب کے حوالے کرسا سر مبارک جھکا ہوا تھا نماز سرور پڑھا رہے تھے سر مبارک جھکا ہوا تھا نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے حسین کشتے نبی پہ بیٹھے سامان بھر کو بتا رہے تھے حسین کشتے نبی پہ بیٹھے سامان بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت دیے گا دوسر ملے گی جنت دیے گا دوسر نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا لا تقیر علامہ صاحب بڑی دور تو جان دوسرے کر کے آئے شکریہ ادا کرنا آپ لوگ جاگے انداز ثبوت دیں دے نعرہ سنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آج تاریخ ختم نبوت آج تاریخ ختم نبوت آج تاریخ ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ